우리 두 번째 불어로 다민족 예배를 지금 드리고 있습니다. C'est la deuxième fois que nous faisons le culte en français. 아마 처음이라서 이렇게 좀 적응이 좀 잘 안 되는 부분도 있을 겁니다. Donc comme c'est les premières fois, en fait, on n'est pas forcément très habitué. 근데 여러분들 진짜 은혜 받으셔야 됩니다. Mais nous devons tous recevoir la vraie grâce. 이게 하나님이 되게 기뻐하십니다. C'est quelque chose qui plaît à Dieu. 많은 다민족들이 모여서 예수 그리스도 이름 부르고 하나님께 예배할 수 있어야 됩니다. Il faut que des personnes de plusieurs nationalités puissent venir pour appeler le nom de Jésus et adorer notre 우리 Dieu. 옆에 있는 사람하고 인사 한번 Nous 하십시다. allons saluons les uns les autres, saluons les uns les autres. 당신은 프랑스 살릴 기도 파수꾼입니다. Vous êtes la garde spirituelle qui sauve la France. 아멘. Amen. 오늘은 예수님의 최후의 만찬이란 제목으로 말씀을 나누려고 합니다. Aujourd'hui, nous allons partager la parole avec ce titre de la dernière scène de Jésus. 요즘 사람들이 세상이 많이 잘 살게 됐죠. Le monde continue de se développer 그래서 사람들은 돈만 있으면 뭐든지 할 수 있다라고 생각을 합니다. et donc en fait, il est facile de penser que avec l'argent, on peut tout faire. 지금 뭐 비행기 타고 못 가는 나라가 없지 않습니까? En fait, très bien aller dans tous les coins de la terre avec l'avion. 그러니 사람들은 돈만 있으면 뭐든지 할 수 있다라고 생각을 하게 되는 거죠. Et donc, il est normal de penser que l'argent peut tout faire dans la vie de l'homme. 근데요, 코로나가 퍼지니까 그 생각들이 무너지는 거예요. Mais avec des désastres comme le Covid-19, on peut très vite oublier cette partie. 이제 인간이 좀 착각하고 있는 거죠. C'est en quelque sorte un malentendu des êtres 여러분, humains. 돈 있다고 다 할 수 있는 게 절대로 아닙니다. C'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on peut tout faire. 바이러스 하나만 퍼져도 전 세계가 멈춰버립니다. Rien qu'avec un petit virus, le monde entier s'arrête. 이 바이러스는 눈에 보이지도 않고 너무 Tellement minuscule qu'on ne voit pas. 그거 하나 퍼지는데 전 세계가 멈춰버립니다. Mais avec la propagation, en fait, la vie de l'être humain. 여러분들 우리 인간 안에 많은 핏줄이 있거든요. Dans le corps humain, en fait, il y a beaucoup de petites veines. 그 핏줄에 하나 조금만 막혀도요. 우리 인간의 건강에 굉장히 문제 옵니다. Et rien qu'avec une veine bloquée, une veine bouchée dans le corps humain, il y a de grands problèmes qui sont causés. 우리 인간이 전능하지가 않습니다. Donc l'homme n'est pas tout puissant. 여러분들 많은 그 기술과 과학이 발전하다 보니까 우리 인간이 굉장히 전능한 것처럼 사람들이 지금 착각을 하는 거거든요. Avec la science qui se développe, la technologie qui se développe, on a l'impression qu'on acquiert des compétences, 어느 정도 착각을 하느냐? 하나님 필요 없다라는 겁니다. mais l'homme n'est pas tout puissant et l'homme va faire le malentendu en disant que on n'a pas besoin de Dieu. 하나님 없어도 우리는 잘 살 수 있다라는 On 겁니다. peut très bien vivre sans Dieu. 우리 과학과 기술이 자꾸 발전한다는 겁니다. Les gens se disent que la science continuera de se développer. 우리 인간이 신이 될 수 있다라는 겁니다. Ils se disent que l'homme peut être lui-même Dieu. 여러분들요 그렇지 않습니다. Mais ce n'est pas le cas. 재앙이 일어나면요 인간의 과학 기술 가지고 절대로 막을 수 없습니다. Quand il y a des désastres qui viennent comme ça, la science de la Terre ne peut pas bloquer ces désastres. 우리 인간의 생명은 하나님이 붙잡고 계십니다. La vie des êtres humains est dans la main de Dieu. 여러분들 그 언약을 붙잡으시기 바랍니다. Saisissez cette alliance. 하나님을 안 믿는 불신자의 생명도 하나님이 붙잡고 계십니다. Même la vie d'un non-croyant qui ne croit pas en Dieu est dans la main de Dieu. 저와 여러분들은 이 언약을 딱 붙잡아야 됩니다. Il faut saisir cette alliance. 하나님은 살아계십니다. Dieu est vivant 그 하나님이 창조주 하나님입니다. et ce Dieu, c'est le Dieu de la création. 그 하나님이 우리의 생명을 주관하고 계십니다. Et c'est ce Dieu-là en fait qui contrôle notre vie. 마음대로 할 수 있는 것 같처럼 보이지만은 진짜 중요한 것은 우리 마음대로 할 수 있는 게 하나도 없습니다. On a l'impression qu'on peut faire tout ce qu'on veut dans notre vie, mais les choses les plus importantes, ce n'est pas nous qui décidons. 여러분들 태어나는 날을 여러분들이 정할 수 있습니까? Est-ce que nous pouvons décider nous-mêmes le jour de notre naissance? 여러분들 죽는 날을 여러분들이 정할 수 있습니까? Est-ce que notre mort peut être décidée maintenant? 돈 가지고 마음을 살 수 있습니까? Est-ce qu'on peut acheter le cœur de quelqu'un avec de l'argent? 돈 가지고 정신병 치유할 수 있습니까? Est-ce qu'on peut guérir des maladies mentales avec de l'argent? 그 진짜 중요한 거는 돈으로 해결할 수 없습니다. Donc les problèmes les plus importants de la vie ne peuvent pas être résolus par l'argent. 우리는 오늘 하나님 앞에 예배드리면서 하나님 앞에 서야 됩니다. En faisant le culte d'aujourd'hui, nous devons nous mettre devant Dieu. 또 하나님 앞에 우리가 정말 무릎 꿇고 주님께 경배해야 Nous 됩니다. devons réellement nous mettre à genoux devant Dieu et l'adorer. 사람들이
미래가 어떻게 될지 궁금하니까 점쟁이한테 가서 점을 치는 거 아닙니까? Parfois, les gens vont aller voir des chamans parce qu'ils ont des questions sur leur avenir. 근데 우리는 하나님께서는 말씀을 우리에게 주십니다. Mais Dieu, pour nous indiquer notre avenir, il nous donne la parole. 우리는 점치러 갈 필요가 없습니다. Nous n'avons pas besoin d'aller voir des chamans 하나님께서는 말씀을 주시고 말씀을 성취합니다. parce que Dieu nous donne la parole et il accomplit sa parole. 그래서 여러분들 성취될 언약을 붙잡는 겁니다. Et donc, il faut saisir cette alliance qui se réalise. 오늘 본문은 예수님께서 십자가 죽으시기 직전에 하신 일입니다. Le passage que nous avons lu aujourd'hui, c'est la dernière chose que Jésus a fait avant d'être crucifié. 그 유월절을 지키면서 제자들과 마지막 식사를 하는 과정입니다. Donc, ils étaient en train de commémorer la fête de la Pâque et ils étaient en train de dîner pour la dernière fois. 그리고요 다음 날 되면 바로 예수님 잡힙니다. Et le lendemain, en fait, Jésus allait être arrêté. 그래갖고요 고난 받고 십자가에 죽으시거든요. Et donc, il allait souffrir et il allait mourir sur la croix. 그러니까 십자가 죽으시기 조금 전에 바로 전에 하신 일을 말하는 겁니다. Et donc, c'est une chose qui s'est passée peu de temps avant d'être crucifié. 그 얼마나 중요한 순간입니까? Et donc, c'est un moment, en quelque sorte, très décisif dans sa vie. 그때 예수님께서 이렇게 말씀합니다. Et à ce moment-là, Jésus dit ceci. 그 예수님을 따라다녔던 12제자 중에 한 명이 나를 팔게 될 것이다. Il va dire, un des 12 apôtres qui suivaient Jésus va vendre Jésus. 그 말씀을 예수님 미리 하셨어요. Et Jésus a dit cela à l'avance. 그리고 나서 성만찬 마지막 만찬을 하는 Et 겁니다. c'est après cela qu'ils vont souper pour la dernière fois. 떡과 포도주를 나눠주면서 예수님이 중요한 메시지를 하셨죠. Jésus va partager le pain et le vin et il a donné une parole très importante. 그래서 이 예수님의 최후의 만찬은 아주 중요한 내용입니다. Et donc cette dernière scène de Jésus, c'est un moment très important de la vie de Jésus. 아주 유명한 화가가 이걸 그림으로 그랬죠. Il y a aussi un grand peintre qui a dessiné cette scène. 그래서 최후의 만찬이라는 그림이 있습니다. Et donc il y a la scène qui est un dessin très connu. 여러분들 오늘 하나님의 음성 듣게 되길 바랍니다. Je vous bénis d'écouter aujourd'hui la parole de Dieu. 여러분들 그림이 중요한 게 아니고 진짜 하나님 예수님께서 왜 이렇게 하셨냐 하는 게 굉장히 중요한 Ce n'est 부분이죠. pas le dessin qui est important, mais il faut savoir pourquoi Jésus a pris ce temps avant d'être crucifié. 예수 믿는 사람들이 점칠 필요 없는 이유가 있습니다. Il y a une raison pour laquelle les croyants n'ont pas besoin d'aller voir des chamans, 이 기록된 성경 하나님의 말씀이 그대로 성취가 됩니다. parce que la parole qui est écrite dans la Bible s'accomplit telle qu'elle est. 그러니까 내가 어떻게 될지 미래에 대해서 궁금해할 이유가 없습니다. Donc il n'y a plus besoin de poser des questions sur mon propre avenir, 하나님이 내게 주시는 언약을 찾아내면 됩니다. parce qu'il suffit de trouver l'alliance que Dieu me donne à moi. 하나님이 주시는 언약만 붙잡으면은 반드시 그게 성취가 됩니다. Il suffit de saisir l'alliance que Dieu me donne et cette alliance va s'accomplir dans ma vie. 그래서 첫 번째 대지입니다. Et donc, premièrement, 반드시 성취되는 언약입니다. c'est une alliance qui doit être accomplie. 여러분들 우리 예수 믿는 사람들은 이 비밀이 있기 때문에 어떤 문제 속에서도 흔들리지 않습니다. Les personnes qui croient en Jésus, ils ont ce mystère, donc ils ne sont pas troublés, quelles que soient les circonstances. 그래서 성경 말씀을 전하는 거죠. C'est pour ça qu'on donne la parole de la Bible. 목사님을 세워가지고 하나님의 말씀을 전달하는 겁니다. Dieu met le pasteur sur la chair, il transmet la parole de Dieu. 목사의 생각을 전달하는 게 아니에요. Ce n'est pas la pensée du pasteur qui est transmise, 목사의 뜻을 전달하는 게 ce 아닙니다. n'est pas la volonté du pasteur qui est transmise, 하나님의 말씀을 대언하는 겁니다. mais il est en train de transmettre la parole de Dieu. 왜냐? 하나님의 말씀은 살아서 역사하기 때문에 Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est vivante et efficace. 성취되기 때문에 Et elle s'accomplit. 그 말씀 속에 세상의 원리가 들어있기 Et 때문에 dans cette parole, il y a aussi des principes de ce monde. 여러분들 언약 붙잡게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je vous bénis de saisir cette alliance. 그래서 예수님께서 유월절을 지키기 위해서 먹을 걸 준비하게 했거든요. Et donc Dieu, en fait, a demandé aux apôtres de préparer des choses à manger pour fêter la fête de la Pâque. 그 예수님이 유월절을 지키러 오셨다. 유월절을 지키신다 이 말이에요. Et donc Jésus était en train de commémorer la fête de la Pâque. 그 유월절의 주인공이 누구냐? Mais qui était le héros de la Pâque finalement? 그게 바로 예수 그리스도입니다. C'est Jésus-Christ. 유월절 절기가 언제 만들어졌습니까? À quel moment la Pâque a été instaurée? 구약 성경의 출애굽기를 배경으로 합니다. C'est lorsque le peuple d'Israël en fait sortait de l'Égypte. 이스라엘 민족이 복음 놓쳐버리고 애굽에서 400년 노예로 Dans 살았잖아요. le livre d'Exode, nous voyons que Israël avait perdu l'évangile et ils étaient esclaves pendant 400 ans. 그때 하나님께서 모세를 보내갖고 이스라엘 백성들을 출애굽시킵니다. Et à ce moment-là, Dieu va envoyer Moïse
en Égypte pour faire sortir le peuple Israël. 400년을 노예 살았어요. Ils étaient esclaves pendant 400 ans. 그러니까 당연히 바로 왕이 애굽이 그냥 놔줄 리가 없죠. Et donc bien sûr que Pharaon et l'Égypte n'allaient pas les laisser partir comme ça tranquillement. 그때 장정만 60만 명이니까 어마어마한 노동력이거든요. Ils étaient plus de 600 000 personnes en Égypte, donc c'était une force de travail très importante. 그 노예들이 다 빠져나가면은 이제 농사는 누가 짓습니까? Et si tous ces esclaves quittent l'Égypte, qui est-ce qui va faire les champs? 그들이 짓고 있던 큰 성들은 누가 짓습니까? Qui est-ce qui va finaliser tous les temples qu'ils construisaient? 그러니까 바로 왕과 애굽이 그냥 놔줄 리가 절대로 없죠. Et donc bien sûr que les Égyptiens et Pharaon n'allaient pas les laisser comme ça partir de l'Égypte. 그때 모세가 바로 왕 앞에 간 겁니다. Et à ce moment-là, Moïse va aller devant Pharaon. 그래가지고 하나님의 능력을 증거하는 거죠. Il va témoigner de la puissance de Dieu. 그래서 10가지 재앙이 막 일어납니다. Et il y a eu donc les 10 plaies que nous connaissons bien. 10개라는 영화에 보면 그 내용이 나오죠. Dans des films comme les 10 commandements, vous voyez ce genre de choses. 막 재앙들이 일어나는데 바로 왕이 끔찍도 안 합니다. Donc il y a des désastres qui rentrent dans le pays d'Égypte, mais Pharaon ne change pas d'avis facilement. 막 어려움이 오면 놔준다고 얘기했다가 또 금방 바뀝니다. Il va dire, dès qu'il y a une difficulté, il va dire, ah, je vais vous lâcher, mais finalement, il va les retenir. 끝까지 붙잡고 있는 거예요. Jusqu'au bout, en fait, il va les retenir. 사단이요 불신자를 끝까지 붙잡고 있는 것처럼 바로 왕이 끝까지 붙잡고 있는 Tout 겁니다. comme Satan est en train de retenir les non-croyants jusqu'au bout, Pharaon était en train de les retenir. 막 능력이 나타나도 사탄은 끔찍도 안 합니다. Même avec de grands désastres, Satan n'a pas changé d'avis, Pharaon n'a pas changé d'avis. 드디어 마지막 재앙이 일어난 거예요. Et finalement, il y a eu la dernière plaie. 그 애굽 사람들의 장자 있잖아요. 첫째 아들이 다 죽는 Les- 사건이죠. C'est la plaie où tous les premiers-nés du pays étaient morts. 짐승들도 처음 난 것은 다 죽게 되는 재앙입니다. Même les premiers-nés des animaux étaient tous morts à ce moment-là. 그 재앙이 내릴 때에 하나님께서 이스라엘 백성들에게 한 가지 쉽게 말하면 뭔가를 하게 했어요. Et au moment où ce désastre est arrivé dans le pays d'Égypte, Dieu a demandé de faire une chose aux Israélites. 그게 바로 어린 양을 잡아서 그 피를 집집마다 문설주에다 바르도록 한 거죠. C'était justement de tuer des agneaux et mettre le sang sur les portes de chaque maison. 그래갖고 성경에 보면은요 죽음의 사자 천사가 내려와갖고 다 집집마다 들어가갖고 장자들을 다 죽였거든요. Et donc dans la Bible, on voit que on nous écrit que l'ange de Dieu arrive et il va tuer les premiers-nés de chaque maison. 여러분 생각 한번 해보세요. Imaginez la scène. 얼마나 무서운 재앙입니까? Ça doit être pitoyable comme désastre. 우리 장로님은 아들이 하나밖에 없는데 En plus, notre ancien, il a qu'un seul fils. 우리 민병우 장남 죽어보면 큰일 나는 거예요. Si son fils unique meurt, c'est un grand désastre dans sa famille. 바로 왕의 아들까지 죽었다니까요. Même le premier fils de Pharaon était mort. 그러니까요 완전히 발칵 뒤집어진 거예요. Et donc c'était un grand désastre qui est arrivé dans le pays. 그러니까 이제 막 이거는 재앙이잖아요. Donc ça c'est un vrai désastre. 이게 어떻게 설명이 됩니까? Quelque chose que personne ne peut expliquer. 장자가 다 죽는데 Alors que c'est seulement les premiers-nés qui sont morts. 집집마다 초상이 난 거죠. Dans 쉽게 chaque 말하면. maison, il y a eu les deuils. 근데 신기한 일이 있습니다. Mais ce qui est bizarre, 6월절 어린 양의 피 바른 이스라엘 집은 그 재앙이 넘어간 거예요. les maisons des Israélites où ils ont mis le sang d'agneau n'avaient pas connu ce désastre. 그게 바로 6월절입니다. C'est ça, le jour de la Pâque. 그래서 바로 왕이 항복을 한 거예요. C'est à ce moment-là qu'en fait Pharaon a laissé partir le peuple 그 Israël. 재앙이 일어나고 난 다음에 바로 왕이 이스라엘 민족을 다 나가라고 한 거예요. Et une fois qu'il y a eu ce désastre, Pharaon a pris peur, donc il va demander à tous les Israélites de sortir. 아니면 다 죽게 생겼거든요. Donc, parce que sinon, ils allaient tous mourir, les Égyptiens. 그래가지고 이스라엘 백성들이 출애굽을 하게 된 겁니다. Et c'est comme ça que l'exode a été réalisé. 그 사건을 6월절이라고 합니다. Et donc cet événement-là, c'est la Pâque. 근데요, 그 6월절에 의미하는 내용이 있습니다. Mais regardez bien la signification de cette Pâque. 그 6월절 어린 양의 피가 누구를 말하느냐? Qui est-ce qui symbolise le sang de l'agneau qui a été mis sur la maison des Israéliens? 그게 바로 예수님의 피를 상징합니다. C'est justement le sang de Jésus qui a coulé. 그래서 세례 요한이 예수님을 보고 이렇게 말했다니까요. Et c'est pour ça que Jean-Baptiste, lorsqu'il a regardé Jésus, il a dit ceci. 보라, 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. Voici, c'est l'agneau de Dieu qui porte les péchés de ce monde. 그렇게 이제 구약 성경하고 신약 성경하고 이게 딱 맞아지는 Et 거예요. donc il y a une concordance entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. 그러니까 구약 성경에는 아직 예수님이 오시기 전이잖아요.
Dans l'Ancien Testament, c'est avant l'arrivée de Jésus. 그렇게 짐승 어린 양을 잡아서 피를 바르도록 한 거예요. Et donc, il fallait tuer des agneaux, des animaux, pour faire couler le sang, pour faire des sacrifices. 그 어린 양의 피가 바로 십자가에서 죽을 예수님의 피를 상징하는 Et 겁니다. donc, le sang de cet agneau symbolise le sang de Jésus qui allait couler sur la croix. 그 유월절 양의 주인공이신 예수님이 오신 겁니다. Et donc, le héros de la Pâque, le héros de cet agneau, est arrivé sur cette terre. 할렐루야. 예언되어진 대로 왔다니까요. Jésus est venu tel que c'est prophétisé. 여러분들 한 번 어쩌다 예언된 게 아니에요. Ce n'est pas une prophétie par hasard qui est tombée. 예수님이 이 땅에 오실 내용은 수백 번에 걸쳐서 구약 성경에 예언되어졌어요. Toute la vie que Jésus allait vivre était déjà prophétisée dans plusieurs centaines d'endroits dans la Bible. 어느 날 갑자기 태어나서 훌륭하게 산 사람이 Ce 아니에요. n'est pas quelqu'un qui est né du jour au lendemain comme ça par hasard et qui a vécu une vie extraordinaire. 하나님께서 계속해서 약속을 주신 거예요. Mais Dieu a envoyé constamment des promesses. 여러분들 오늘 이 말씀은 굉장히 중요합니다. C'est une parole très importante aujourd'hui. 여러분들 언약 붙잡으시기 바랍니다. Je vous bénis de saisir cette alliance. 그래서 하나님의 약속의 말씀은 반드시 성취가 되는 C'est pour 겁니다. ça qu'on vous dit que la parole de la promesse de Dieu s'accomplit toujours. 그 유월절의 주인공이신 예수님이 유월절을 지키려고 하는 Et 거예요. donc le héros de la Pâque, Jésus, allait en fait commémorer la Pâque. 근데 그 예수님 믿고 예수님 따라다니면 그때 핍박이 어마어마했거든요. Mais c'était une époque en même temps où il y avait beaucoup de persécutions si les gens suivaient Jésus. 그러니까 예수님이 마지막 만찬을 할 장소가 잘 없는 거예요. Et donc il n'y avait pas beaucoup d'endroits où Jésus pouvait dîner tranquillement. 근데 오늘 이름 없는 제자가 나옵니다. Mais aujourd'hui on voit un disciple qui est sans nom. 그래갖고 제자들한테 가서 어떤 사람 만나거든. 그 따라가면은 그 준비돼 있을 것이다. Et Jésus en fait va dire aux apôtres que si vous rencontrez quelqu'un et vous parlez du dîner avec moi, il va préparer quelque chose. 요한복음에는 좀 더 상세하게 나와요. Mais dans l'évangile de Jean, on voit encore plus de détails. 저쪽 골목으로 가면은 어떤 사람이 물동이를 이고 갈 건데 그 사람 따라가면은 그 예비된 집이 있다. Si vous allez dans ce quartier-là, vous verrez quelqu'un qui est en train de porter de l'eau. Et si vous lui demandez, alors il va préparer quelque chose. 그 예수님이 유월절 지키려고 한다 이렇게 얘기하면 장소를 제공해 줄 거다. Si vous lui dites que Jésus veut fêter la Pâque, alors il va fournir quelque chose. 그 제자가 준비돼 있다니까요. Et donc il y avait des disciples préparés. 할렐루야. 여러분들요 프랑스 복음화에 제자가 준비돼 있다니까요. Les disciples pour faire l'évangélisation de la France sont préparés également. 하나님이 다 지금 준비하고 계신다니까요. Dieu est en train de préparer les disciples. 할렐루야. 우리 민장로님 만난 사건도 우리가 알고 있다시피 뭐 하나님이 다 따로따로 준비하다가 딱 만나게 하신 거잖아요. Même la rencontre avec l'ancien mine, ce n'est pas par hasard, mais Dieu avait préparé en fait à l'avance de chaque côté et il nous a fait rencontrer ce jour précis. 여러분들 한 사람 한 사람도 동일합니다. C'est la même chose pour chacun de nous. 어느 날 갑자기 이렇게 임한 게 아니에요. Ce n'est pas par hasard qu'on s'est rencontrés, 하나님이 준비하시다가 이 복음 듣게 하신 거예요. mais c'est en cours de la préparation de Dieu. Dieu nous a fait écouter un jour l'évangile. 그 준비된 사람을 찾는 게 전도입니다. Et l'évangélisation, c'est trouver cette personne préparée par Dieu. 누군지 모르니까 가서 복음을 말하는 거죠. C'est parce qu'on ne le connaît pas à l'avance qu'on lui parle de l'évangile. 내 마음에 드는 사람을 데리고 오는 게 아니에요. Ce n'est pas faire venir à l'église quelqu'un qui me plaît. 나하고 친한 사람을 데리고 오는 게 아니에요. Ce n'est pas faire venir quelqu'un qui est proche de moi. 우리가 정확하게 복음을 말하는 겁니다. C'est parler clairement ce que c'est que l'évangile. 그러면 하나님이 예비된 사람이 나와요. Alors, il y a quelqu'un préparé par Dieu Ok. qui va réagir. 하나님이 예비된 사람은 하나님의 음성을 듣는 거예요. Une personne préparée par Dieu, il va pouvoir écouter la voix de Dieu. 그런 사람이 예비돼 있다니까요. Ce genre de personnes sont préparées. 할렐루야. 여러분들 이 언약을 꼭 붙잡으시기 Il 바랍니다. faut bien saisir cette alliance. 그래서 예수님이 제자들과 함께 이제 마지막 만찬을 하거든요. Et donc Jésus va faire ce dîner, ce dernier dîner avec les apôtres. 근데 예수님이 신기한 얘기를 해요. Mais il va parler d'une chose un peu étrange. 너희 중에 한 사람이 나를 팔 것이다. Il y a un de vous qui va me libérer. 이 이제 me livrer. 예수님은 이미 알고 있는 거예요. Et donc Jésus était déjà au courant de cet événement-là. 가룟 유다가 배반할 걸 알고 있는 거죠. Jésus savait très bien que Judas Iscario allait le vendre. 그렇게 제자들이 나는 아니지요 하고 다 묻잖아요. Et donc il y a des apôtres qui posent la question, est-ce que c'est moi? Non, ce n'est pas moi. 근데요 묻는 과정을 이렇게 가만히 한번 자세히 보세요. Mais regardez comment ils posent les questions. 제자들은 뭐라고 묻는지 아세요? Comment les autres apôtres posent la question. 주여 나는 아니지요 이렇게 묻습니다. 제자들은. Alors ils vont dire, Seigneur, ce n'est pas moi. Est-ce moi, Jésus, Seigneur? 근데
가룟 유다는 어떻게 묻는지 아세요? Mais comment Judas Iscariot va poser la question? 랍비여 나는 아니지요. Rabbi, Jésus, est-ce moi Rabbi en fait? 근데 우리 지난주에 이 말씀 다뤘잖아요. Mais on a abordé cela aussi la semaine dernière. 그러니까 가룟 유다는 이미 예수님 팔 마음을 가지고 있었거든요. Parce qu'en fait, Judas Iscariot, il avait déjà ce cœur de vendre Jésus. 근데 뻔뻔하게 랍비여 나는 아니지요 이렇게 묻는다니까. Mais il va quand même poser la question, est-ce moi Rabbi? 근데요 예수님 그거 알고 있었다니까요. Mais Jésus était au courant même de ce cœur-là. 여러분들 우리 같으면 어떻게 할까요? Qu'est-ce qu'on aurait fait si on était à la place de Jésus? 우리가 한 그룹이 있어요. Il y a un groupe de personnes comme ça. 이 사람 배반자라. Cette personne, c'est celui qui va me trahir. 근데 지는 배반 안 했다고 딱 시치미를 떼고 있는 거지. Mais je sais qu'il va me trahir, mais il fait en sorte qu'il va pas me trahir. 근데 나는 이미 알고 있어. Mais moi, je le sais très bien. 무슨 생각이 들까요? Quel genre de pensée j'aurais en fait? 진짜 괘씸하겠죠. Ça serait quelqu'un de très mauvais. 생각하면 생각할수록 분하겠죠. Plus on pense à ça, plus cette personne va mériter. 아니 3년 동안 한솥밥을 먹었잖아요. Alors qu'ils ont passé 3 ans ensemble comme ça, toute la journée. 이게 보통 관계입니까, 여러분들? Ce n'est pas une simple relation en fait. 이게 보통 남자들이 뭐 서로 막 밖에 나가서 일하니까요. 같이 지내는 시간이 그래 많지 않습니다. En général, quand même on est en famille, même si on est en famille, comme il y a des gens qui travaillent, finalement le temps qu'on passe ensemble, ce n'est pas un temps très long. 근데 3년 반 동안 늘 24시간 같이 다녔다니까. Mais ces personnes-là, 24 heures sur 24, pendant 3 ans et demi, ils ont été ensemble. 그랬던 12 제자 중에 한 명이 배반을 했다니까. Et donc, un de ces 12 apôtres a trahi Jésus. 그때 예수님께서 이렇게 말씀합니다. Mais à ce moment-là, Jésus va dire ceci. 나하고 같이 떡을 쉽게 말하면 떡을 떼는 사람이 같이 쉽게 말하면 그 중에 한 사람이 나를 팔 것이다. Il va dire, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. 근데 시편 41편 9절에 보면 이 말씀이 미리 예언되어져 있다니까. Mais cette parole est prophétisée dans Psaume chapitre 49. 내 떡을 나누어 먹던 내 친구가 나를 대적하게 될 것이다. Dans Psaume chapitre 41 verset 9, on voit que l'ami avec qui nous avons partagé le pain ensemble, il va me trahir. 얼마나 구체적으로 돼 있느냐? C'est tellement en détail 나의 발꿈치를 들게 될 것이다. qu'il va dire que c'est lui qui va porter mes pieds. 이 시편에 기록돼 있다니까요. C'est ce qui est écrit dans Psaume. 여러분들 이게요 굉장히 중요한 부분입니다. C'est une partie très importante. 그래서 예수님이 이렇게 얘기합니다. Et Jésus va dire ceci. 인자는 기록된 대로 가거니와 Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit. 나를 파는 그 사람에게는 화가 있을 것이다. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. 여러분들 오늘 이 말씀을 꼭 붙잡으셔야 됩니다. Il faut bien saisir cette parole. 인자는 자기에 대하여 기록된 대로 가거니와. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. 여러분들 하나님께서 진짜 헷갈리지 않도록 말씀을 기록해서 주셨다니까요. En fait, pour qu'il n'y ait pas de confusion, Dieu nous donne la parole écrite. 여러분들 말로만 하면 어떻게 되는 줄 아세요? Qu'est-ce qui se passe s'il ne donnait que des paroles à l'oral? 나중에 말 바꾸게 합니다. Il y a des gens qui peuvent très bien changer leurs paroles. 정치인들이 다 그러잖아요. C'est ce qui se passe chez les gens dans la politique. 이렇게 얘기했다가 또 그 상황이 되면 또 말 바꿔버립니다. Il y en a qui font la promesse et puis dès qu'il y a une situation un peu défavorable, il va changer de parole. 자기한테 불리하면 말 바꿔버립니다. Dès que c'est quelque chose qui nuit à lui, il va changer d'avis. 그래서 중요한 계약을 할 때는 어떻게 하죠? Et donc dès qu'il y a un contrat très important à passer, qu'est-ce qu'on fait? 말로 하지 않습니다. On ne fait pas à l'oral. 반드시 계약서를 씁니다. Il faut forcément un contrat écrit. 그래갖고 서로 막 그거 조정하고요. Et ces contrats sont échangés en plusieurs copies. 그래갖고 사인합니다. Et donc il y a la signature qui vient après. 왜냐? 문서로 딱 남으면요, 그게 증거거든요. Pourquoi? Parce que si c'est un document écrit, ça devient une preuve. 그래서 하나님께서 말씀을 기록한 거예요. Et donc Dieu a écrit la parole dans la Bible. 할렐루야. 하나님께서 기록한 말씀을 주셨다니까요. Dieu a donné la parole écrite. 아니, 변함없이 성취된다는 겁니다. Ça veut dire que cette parole va s'accomplir telle qu'elle est. 여러분들 말씀 붙잡아야 됩니다. Donc il faut saisir la parole de Dieu. 반드시 성취된다는 얘기예요. La parole va absolument s'accomplir. 여러분들 이 땅의 세상 것은 영원한 거 진리 없습니다. Dans ce monde-là, en fait, il n'y a pas de choses éternelles, il n'y a pas de vérité éternelle. 돈도 우리한테 진짜 행복을 가져다 주지 못합니다. Même l'argent ne peut pas nous donner le vrai bonheur. 어떤 것도 우리한테 진짜 인생의 답을 주지 못합니다. Rien de ce monde ne peut nous apporter le vrai bonheur. 하나님만 주실 수 있습니다. Seul Dieu ne peut le donner. 근데 그게 복음이거든요. C'est l'évangile, 그게 예수 그리스도거든요. c'est
Jésus-Christ. 근데 그게 변함이 없이 성취된다는 걸 기록해서 우리한테 주신 거예요. Mais Dieu nous a écrit cette parole dans la Bible et il nous l'a donnée. 그래서 말씀이 중요한 C'est 겁니다. pour ça que la parole est importante. 할렐루야. 여러분들 말씀 붙잡게 되기를 주의 이름으로 Je 축복합니다. vous bénis donc de saisir la parole de Dieu. 자, 두 번째입니다. Deuxièmement, 자, 첫 번째는 반드시 성취되는 언약입니다. dans le premièrement, c'était une alliance qui allait être accomplie. 그러니까 6월절 주인공으로 예수님이 오셨어요. Donc Jésus est venu en tant que héros de la Pâque. 이제 예수님이 구약 성경에 예언되어졌던 모든 그림자는 예수 그리스도를 통해서 완전히 성취가 돼버린 거예요. Finalement, toutes les choses, toutes les prophéties qui ont été données dans l'Ancien Testament ont été accomplies avec l'arrivée de Jésus. 그 이제 예수님께서 완성을 하신 거죠. Il a autrement dit accompli, terminé, perfectionné la parole de Dieu. 그래서 다 이루었다 그랬잖아요. Et c'est pour ça que lorsqu'il mourait, il disait tout est accompli. 자, 이제 예수님이 오고 난 다음부터는 완전히 달라집니다. Mais après l'arrivée de Jésus, il y a des choses qui changent. 그래서 새 언약을 주시는 거예요. C'est pour ça qu'il y a de nouvelles alliances qui sont données. 그게 성만찬입니다. C'est la Sainte Seine aujourd'hui. 할렐루야. 여러분들 이 성만찬의 새 언약은 반드시 계속해서 성취가 Et 됩니다. cette nouvelle alliance qui est donnée lors de la Sainte Seine, elle va aussi s'accomplir. 예수님께서 떡과 포도주를 나눠 주셨다 그랬어요. Jésus a partagé le pain et le vin. 떡은 내 몸이다 그랬어요. Il a dit le pain c'est mon corps. 그리고 포도주는 너희를 구원하기 위해서 흘리는 내 피다 그랬어요. Et il disait également que la coupe, le vin, c'est le sang que je fais couler pour vos péchés. 이제는 짐승 잡을 필요가 없다는 겁니다. Autrement dit, il était en train de dire que il faut plus tuer des animaux pour faire couler le sang. 6월절이나 제사 지내는 거 이런 거 전부 다 오실 메시아를 상징하는 거예요. Tous les fêtes comme la Pâque ou même le fait de faire des sacrifices avec des animaux, c'était tous pour symboliser l'arrivée de Jésus. 그래서 성경에는 그림자라고 얘기하고 Et 있습니다. c'est pour ça que dans la Bible, on dit que ce sont des ombres de Jésus. 근데 실체가 오셨어. Mais la réalité est venue. 예수님이 하나님이신 예수님이 인간의 몸을 입고 직접 오셨어요. Le Jésus qui est Dieu, il a pris la chair humaine, il est venu sur cette terre. 그렇게 짐승이 죽는 게 아니고 이제 예수님이 직접 죽으신 거예요. Et donc, ce ne sont plus les animaux qui meurent, mais c'est Jésus qui va mourir à leur place. 우리를 위해서 고난을 받으시는 거예요. Il va souffrir à notre place 그리고 십자가에 피 흘려 죽으시는 겁니다. et il va mourir sur la croix en faisant couler son sang. 그래갖고 완전히 우리 문제를 해결하시는 겁니다. Et de cette manière, il a résolu tous nos problèmes. 할렐루야. 그래서 예수님이 십자가 지시기 전에 새 성만찬 새로운 언약을 주시는 겁니다. Et donc, avant d'être crucifié, il va apporter la nouvelle alliance lors de la Sainte Seine. 예수님이 인간의 모든 죄와 고난을 대신하여 다 담당하시고 죽으신다는 거예요. Jésus a porté tous les péchés, toutes les souffrances que l'homme devait avoir et il va mourir sur la croix. 예수님이 대신 죽음으로 말미암아 우리를 죄에서 해방시키는 겁니다. Jésus, en mourant à notre place, il nous a libérés du péché. 그 죄도요. 우리가 막 지은 죄 이것도 말하지만 근본적인 죄를 말하는 겁니다. Et lorsqu'on parle du péché, bien sûr, ce sont des péchés que nous avons commis, mais aussi c'est le péché originel qui a été commis. 근본적으로 하나님을 안 믿는 죄를 말합니다. C'est ce péché de ne pas croire en Dieu. 이거는요 누구도 해결할 수가 없습니다. Et ce péché-là, personne ne peut le résoudre. 그래서 재앙과 저주가 들어오는 거거든요. C'est pour ça qu'il y a des désastres, malédictions qui rentrent dans la vie de l'homme. 그래서 예수님께서 십자가의 죽으심으로 말미암아 모든 죄에서 우리를 해방시키는 겁니다. Et donc Jésus, en mourant sur la croix, il nous a libérés de tous les péchés. 여러분들 복음과 종교가 왜 다른지 아세요? Pourquoi il y a une différence entre la religion et l'évangile? 종교가 틀린 게 아닙니다. Je ne dis pas que les religions sont mauvaises. 종교가 나쁜 게 아닙니다. Ce ne sont pas du tout des choses mauvaises. 우리 인간이 죄인이라는 거예요. Mais les êtres humains sont pécheurs. 그래서 우리 인간은 죄값을 다 받는다는 거예요. Et donc, mais la religion dit que l'être humain paye le prix du péché. 그게 종교입니다. C'est ça en quelque sorte une 근데 religion. 복음은 틀려요. Mais l'évangile est différent. 우리가 죄를 해결할 수 없기 때문에 예수님이 죽으심으로 대신 죄를 해결한다는 겁니다. L'évangile va dire que puisque l'être humain n'est pas capable de résoudre ses propres péchés, Jésus est venu sur cette terre, il va résoudre lui-même les problèmes du péché. 할렐루야. 종교는 그래서 인간에서부터 출발하는 C'est 겁니다. pour ça que la religion commence à partir des idées humaines. 우리가 죄를 해결할 수 없을까? 이게 종교입니다. L'être humain va se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas nous-mêmes résoudre les problèmes du péché? C'est ça une religion. 그런 복음은요. 우리 인간이 절대로 해결할 수 없으니까 하나님이 해결하셨다. 이게 복음입니다. Mais l'évangile, c'est dire que puisque l'homme ne peut jamais résoudre ses problèmes, c'est Dieu qui a résolu à notre place. 아니 여러분들도 혹시 그렇게 하지 않겠습니까? Est-ce que, dans votre cas, est-ce que vous n'auriez pas fait la même chose? 자녀가 심각한 죄를 지었어요. Si
Par exemple, votre enfant a commis un grave 아니면 péché. 심각한 문제에 빠져 있어요. Il est dans un problème très grave 그걸 해결할 능력이 부모한테 있어요. et le parent est tout à fait capable de résoudre ce problème-là. 그러면 그렇게 하지 않겠습니까? Alors, ça veut dire que le parent va lui-même résoudre ce problème. 자녀의 죄를 해결하지 않겠습니까? Il ne ferait pas pareil pour résoudre le problème du péché de 자녀의 son enfant. 문제를 해결하지 Il 않겠습니까? ne va-t-il pas résoudre le problème de son enfant? 부모는 자녀를 사랑하거든요. Parce que son parent l'aime. 어떤 경우는 이런 경우도 있어요. Parfois, il y a ce genre de cas aussi. 자녀를 구하기 위해서 부모가 대신 죽는 경우도 있어요. Il y a des fois où les parents vont mourir à la place des enfants. 여러분들 그게 부모의 사랑 아닙니까? C'est ça l'amour des parents. 그러니까 우리 인간이 절대로 죄 문제 해결할 수 없거든요. Mais donc, en fait, l'homme, puisqu'il ne peut pas résoudre les problèmes par lui-même, 그러니까 하나님이신 예수님이 직접 오신 거예요. donc Jésus, qui est Dieu, il est venu lui-même sur cette terre. 우리를 사랑하는 겁니다. Parce qu'il nous aime. 하나님만이 그 능력을 가지고 있거든요. Parce que seul Dieu est capable de résoudre ce problème. 그래서 독생자 예수 그리스도를 보내주신 C'est 거예요. pour ça qu'il nous a envoyé son Fils unique, 우리 Jésus. 죄를 위해서 십자가에 죽으신 겁니다. Et il est mort sur la croix pour nos péchés. 모든 죄에서 우리를 해방시킨 겁니다. Il nous a libérés de tous les péchés. 그래서 이것은 내 몸이다. C'est pour ça qu'il disait « Ceci est mon corps. 이것은 내가 너희를 위해서 흘리는 내 피다. Ceci est le sang que je fais couler pour vous, pour vos péchés. 이것을 기념해라. » Et donc, commémorez ceci. 이제는 짐승 잡을 필요가 없습니다. C'est pour dire qu'il n'y a plus besoin de tuer des animaux. 예수님께서 다 해결하셨습니다. Jésus a résolu tous les problèmes. 떡과 포도주를 나눈다는 거는 잊어버리지 말란 거예요. Et partager le pain et le vin signifie qu'il ne faut pas oublier ce que Jésus a fait. 그래서 기념하라 그런 거예요. C'est pour ça qu'il disait commémorer ceci. 근데 거기에 복음의 능력이 나타납니다. Mais là-dedans, il y a la puissance de l'évangile. 이 복음을 받은 사람들이 어떻게 바뀌는 줄 아세요? Qu'est-ce qui se passe pour celui qui a reçu cet évangile? 이 복음을 깨닫고 복음을 누리는 사람들, 복음을 진짜 가지고 있는 사람들이 어떻게 바뀌는 줄 아세요? Comment les gens qui ont reçu l'évangile, comment les gens qui possèdent l'évangile vont changer? 그게 기독교의 역사입니다. Et l'histoire de changement, c'est ça l'histoire du 이 christianisme. 생명의 비밀을 진짜 아는 사람들은 어떤 핍박이 들어와도 흔들리지 않습니다. Les personnes qui connaissent la valeur de cet évangile, ils ne seront jamais troublés quelles que soient les circonstances qui arrivent. 죽음의 위기가 와도 그리스도를 부인하지 않습니다. Même devant un danger de mort, ils ne vont pas renier le nom de Jésus. 왜냐? 이 복음의 능력을 알거든. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent la puissance de l'évangile. 이게 운명을 바꿉니다. Parce que c'est quelque chose qui change notre destin. 이게 재앙을 막습니다. C'est quelque chose qui bloque les désastres. 이게 가정 가문을 살립니다. C'est quelque chose qui sauve une 우리 famille. 여러분들 다 숨기고 있는 영적인 문제 있잖아요. On a tous nos problèmes spirituels qui sont cachés. 아니 부부간에도 서로 말 못하는 영적인 문제 있거든요. Il y a des problèmes que même entre couples on ne peut pas évoquer. 사람들이 다 숨기고 살거든요. Tous les gens sont en train de cacher leurs problèmes. 여러분들 그 문제를 그리스도께서 해결하신다는 거예요. Même ce problème-là, c'est Jésus qui va résoudre. 하나님만 해결할 수 있다는 겁니다. Ce problème-là ne peut être résolu que par Dieu. 왜냐? 하나님이 우리를 창조하셨으니까요. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui nous a créés. 만드신 분만 우리 진짜 문제를 해결할 수 있는 거예요. Celui qui nous a créés peut résoudre les problèmes que nous avons rencontrés. 그 방법이 복음입니다. C'est la méthode, c'est l'évangile. 예수님의 피입니다. C'est le sang de Jésus. 예수님의 고난입니다. C'est la souffrance de Jésus. 할렐루야. 여러분들 이 언약 붙잡으시기 바랍니다. Nous devons saisir cette alliance. 여러분들 진짜 믿으면 여러분 인생 끝나버립니다. Si vous croyez réellement, votre vie est terminée. 진짜 믿으면 거기서 영적인 힘이 나옵니다. Si vous y croyez réellement, il y a la force spirituelle qui nous est donnée. 재앙과 저주가 무너집니다. Les désastres et malédictions vont être terminés. 여러분들 진짜 이 믿음 붙잡게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je vous bénis de saisir cette foi de l'alliance. 그래서 떡을 나눠주면서 받으라 그랬어요. C'est pour ça que lorsqu'il partageait le pain, il leur a dit prenez. 그러니까 포도주를 따라주면서 쉽게 말하면은 이것을 마시라 그랬어요. Et lorsqu'il partageait le vin, il disait buvez-en tous. 그러니까 떡을 먹고 포도주를 마시는 것처럼 예수님이 우리 안에 들어오시는 겁니다. Et de la même manière que nous mangeons, nous buvons le pain et le vin, Jésus entre en nous. 할렐루야. 예수 그리스도께서 우리 안에 들어오셔서 우리와 함께 하시겠다는 겁니다. Jésus-Christ va entrer en nous, il va habiter en nous. 어떻게 받습니까? Comment le recevoir? 믿음으로 받는 거예요. Nous le recevons par la foi. 우리 인간의 행위 가지고는 절대로 받을 수 없으니까. Parce que c'est quelque chose qu'on ne peut jamais recevoir en changeant nos actes. 이 사실을 믿는 순간 내게 임하는 겁니다. Dès que nous croyons à cette vérité, cette bénédiction entre en moi. 아니 하나님이 주시는 거니까 그냥 받으면 돼요. Puisque c'est Dieu qui nous donne, il suffit de recevoir. 할렐루야. 부모가 주는 거 그냥 받으면 돼요. S'il y a des parents qui me donnent quelque chose, je n'ai qu'à recevoir. 에이 진짜 주겠나?
Et si tu commences à douter en 아니 disant, 그렇게 비싼 걸 나한테 진짜 주겠나? si je commence à douter en disant que ah, est-ce que mes parents ils vont 에 vraiment me donner 거짓말하는 ça? 걸 거야. Je pense que c'est un mensonge. 줬다가 다시 뺏어갈 거야. Ils vont me donner et ils vont reprendre ensuite. 그럼 못 받습니다. Alors cet enfant ne va pas recevoir. 준다. Mais 이러면요? si les parents disent qu'ils vont donner, 빨리 주세요 하고 받으면 돼. il suffit de recevoir rapidement. 여러분들 부모가 자식한테 줄 때 무슨 조건이 있습니까? Quelles sont les conditions nécessaires pour qu'un parent donne quelque chose à son enfant? 믿음으로 받는 거예요. Il suffit de recevoir par la foi. 할렐루야. 여러분들 진짜 우리가 그렇게 구원받은 겁니다. Et c'est comme ça aussi que nous avons été sauvés. 새 언약. Nouvelle alliance. 여러분들 꼭 기억하세요. Il faut se souvenir de ça. 여러분들 그게 바로 예수 그리스도의 구원입니다. C'est ça le salut de Jésus-Christ. 예수 그리스도 믿는 자마다 구원을 받는 겁니다. À chaque fois que quelqu'un croit en Jésus-Christ, il est sauvé. 예수 이름 부르는 자마다 승리하게 됩니다. Quiconque appelle le nom de Jésus-Christ, il aura la victoire. 이게 진짜 깨달아진 사람을 제자라고 얘기합니다. Et quelqu'un qui a compris réellement cette alliance, c'est ce qu'on appelle disciple. 자, 세 번째입니다. Troisièmement, 새 언약을 가진 자의 삶입니다. la vie de celui ou celle qui ont la nouvelle alliance. 오늘 본문에는 안 나옵니다. Dans le passage d'aujourd'hui, on ne voit pas ce passage, 요한복음 13장에 나와요. mais on voit cette scène dans Jean chapitre 13. 마지막 만찬을 하면서 예수님이 직접 수건을 가지고 두르시고 제자들의 발을 씻겨 주셨어요. Après le dernier dîner avec Jésus, en fait, Jésus va lui-même laver les pieds des disciples. 여러분들 이게 굉장히 중요한 의미입니다. Et ça a une très forte signification. 그때 쉽게 말하면은 중동 땅에는 굉장히 메마르고 먼지가 많습니다. À cette époque-là, en fait, dans la région, surtout du Moyen-Orient, en fait, c'était très sec là, et il y avait beaucoup de poussière. 그런데 지금과 같이 좋은 신발이 없잖아요. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas d'aussi bonnes chaussures qu'aujourd'hui. 그래갖고요 신발이 허술하거든요. Et donc les chaussures étaient souvent mal faites. 그래갖고요 밖에 돌아다니다가 집에 들어오면은 발에 먼지하고 때가 많이 묻어 있습니다. Et donc si les gens marchent en fait à l'extérieur avec des chaussures, il y a souvent les pieds sont sales. 그래갖고 집에 들어갈 때는 반드시 발을 씻고 들어가야 돼요. Et donc avant d'entrer chez soi, en fait, il fallait absolument laver les pieds. 근데 집에 이제 종들이 있잖아요. Mais souvent il y avait des serviteurs dans les maisons. 그 종들도 하는 일이 다 다르잖아요. Et donc chaque serviteur avait une fonction différente. 근데 가장 낮은 종이 하는 일이 쉽게 말하면 주인 밖에 나갔다가 돌아오면 발 씻어주는 일입니다. Mais ce que fait le serviteur qui est au plus bas niveau, c'est de laver les pieds de son maître. 그게 세 종로입니다. C'est donc le serviteur qui lave les pieds. 그러니까 근데 예수님이 지금 제자들의 발을 씻겨주는 거예요. Mais donc Jésus a pris cette fonction, il est en train de laver les pieds des disciples. 예수님이 스승이잖아요. Alors que Jésus est le maître, 예수님이 주잖아요. Jésus était leur Seigneur, 근데 제자들의 발을 씻기려고 하는 거예요. mais il était en train de laver les pieds des disciples. 그러니까 베드로가 아이고 나는 안 됩니다 이렇게 했거든. Alors Pierre, à ce moment-là, il va refuser en disant je peux pas vous laisser faire. 그러니까 내가 씻어주는 발을 안 씻으면은 너하고 나하고는 상관이 없다. 예수님 이렇게 얘기했다니까. Et alors Jésus va dire carrément si tu me laissais pas faire ce que je fais, toi et moi, il n'y a pas de relation. 그러니까 베드로가 그러면 내 몸도 다 씻겨주세요 이렇게 했다니까. Et à ce moment-là, Pierre va dire alors lave-moi tout mon corps. 그러니까 목욕한 사람은 발만 씻으면 된다 이렇게 Et 얘기했다. Jésus va dire celui qui s'est déjà lavé, il n'a qu'à se laver les pieds. 그 굉장히 중요한 의미들이 담겨 있어요. Et dans cette parole-là, il y a toute une signification derrière. 우린 예수 믿고 이미 구원받았잖아요. Nous avons cru en Jésus-Christ, nous sommes déjà sauvés. 그렇다고 죄 안 짓습니까? Mais ce n'est pas parce qu'on est sauvé qu'on va pas commettre de 밖에 péché. 돌아다니면 먼지가 묻는다니까요. Si on va à l'extérieur, il y aura des poussières qui vont se coller sur nous. 그래 늘 발을 씻어야 되는 거예요. Et donc, il faut toujours laver les pieds. 이건 자범죄지요. Ce sont des péchés que nous avons commis. 이런 죄를 씻어주는 종이 되어라 Et 이런 donc, 뜻입니다. Jésus leur demande eux-mêmes de devenir les serviteurs qui lavent les pieds des autres. 예수님의 제자들이 누굽니까? Quels sont les apôtres de Jésus? 교회에서요. 대장들이에요. 교회에서 대장들. C'était en fait les personnes qui allaient devenir des chefs des églises. 나중에 사도가 되잖아요. Ils vont devenir des apôtres. 그러니까 초대교회가 막 전도가 되면서 어마어마했거든요. Et donc, à l'église primitive, en fait, à l'époque de l'église primitive, il y avait de grandes personnes qui étaient 그 réunies. 베드로가 한번 막 설교하면 막 수천 명이 막 회개하고 이런 일들이 막 일어났거든요. Parce que dès que Pierre faisait des prédications, il y avait des milliers de personnes qui étaient repenties. 그러니까 굉장한 영광을 받은 거예요. Et donc, ces apôtres étaient plus tard bien glorifiés. 그래갖고 베드로가요 그 꽃갈 모자 쓰고 막 다니고 이랬대잖아요. Et les gens disent que Pierre avait même des chapeaux extraordinaires
marcher pour se balader. 지금 교황이 쓰는 거 있잖아요. Les chapeaux que porte le pape, 그리고 막 가운 입고요. de gros vêtements aussi. 어마어마하게 존경과 막 영광을 받았거든요. Et donc les apôtres, plus tard, ils seront bien glorifiés. 근데 예수님이 이 말씀을 하시는 겁니다. Mais Jésus est en train de dire ceci. 새 종로가 되라. Soyez ceux qui lavent les pieds des autres. 내가 친히 너희 발을 씻어준 것처럼 너희들 서로 섬겨라. Comme je vous ai lavé vos pieds, servez-vous les uns les autres. 여러분들 구원받은 하나님의 자녀는 다른 사람을 섬기는 종이 되어야 됩니다. Une personne qui est sauvée, une personne qui est enfant de Dieu, il doit être serviteur qui sert les autres. 여러분들 교회는요 직분이 목사가 제일 위고 이게 아닙니다. À l'église, il n'y a pas de hiérarchie des fonctions en disant que le pasteur est le plus haut. 직분상 하나님의 말씀을 전달하는 거지요. C'est juste par la fonction, il apporte la parole de Dieu. 막 교회 목사님이 제일 높고 뭐 이거 아닙니다. Il n'y a pas de hiérarchie des fonctions en disant le pasteur c'est le plus haut. 교회는 섬기는 직책입니다. L'église, à l'église, il n'y a que des fonctions qui servent. 새 종로처럼 다른 사람을 섬겨야 되는 겁니다. Comme ce serviteur qui lave les mains, il faut servir les autres. 할렐루야. 근데 이게 어떻게 가능하냐 Mais 하면요. comment est-ce possible tout cela? 진짜 하나님의 은혜를 받으면 가능해요. Si nous recevons la vraie grâce de Dieu, Ok. c'est possible. 하나님으로부터 은혜를 많이 받으면은 받은 은혜가 너무 크니까 뭐든지 할 수 있는 거예요. Quelqu'un qui reçoit tellement de grâce de Dieu, tellement sa grâce est grande que il peut tout faire. 할렐루야. 근데요 은혜를 못 받은 사람은 그렇게 하락하면은 시험 듭니다. Mais quelqu'un qui n'a pas reçu la grâce, si on lui demande de faire ceci, il va être tenté. 교회 다니면서 시험 드는 사람 많습니다. En venant à l'église, il y a des gens qui sont facilement tentés. 그게요 이런저런 문제인 것처럼 보이지만 아닙니다. Il semble que c'est causé par différents problèmes de l'église, mais ce n'est pas forcément le cas. 결국은 하나님의 은혜를 진짜 못 봐서 그런 거예요. C'est parce que ces gens-là n'ont pas connu la vraie grâce de Dieu. 이 진짜 하나님의 큰 은혜를 받으면은 진짜 종로로 달 수 있습니다. Quelqu'un qui a reçu la vraie grâce de Dieu, il peut très bien être serviteur des autres. 저부터 시작해서 우리 교회가 그렇게 돼야 됩니다. En commençant par moi-même, notre église doit être comme ça. 할렐루야. 여러분들 우리 교회가 섬기는 교회가 돼야 돼요. Notre église doit être celle qui sert les autres. 남을 나보다 더 낮게 여기고요. Il faut que je me considère plus bas que les autres. 뿌리바가 아니고 이 낮게 여긴다는 말은 더 이렇게 훌륭하게 여긴다는 뜻이에요. C'est considérer les autres mieux que moi. 이게 이제 한국말은 낮게 똑같이 뭐 발음이 비슷해 보이니까. 근데 이 불어는 완전히 다르잖아요. 그래서 내가 남을 나보다 더 이렇게 높이고 C'est élever les autres plus que moi. 예수의 마음을 품고 섬겨야 된다. Et il faut garder le cœur de Jésus en nous et servir les autres. 할렐루야. 자, 결론입니다. Donc, conclusion. 새 언약 가진 영적 파수꾼의 사명입니다. C'est la mission de la garde spirituelle qui a une nouvelle alliance. 하나님께서 우리에게 새 언약을 주셨습니다. Dieu nous a donné la nouvelle alliance. 이게 그리스도의 피 언약입니다. C'est l'alliance du sang de 이 Jésus-Christ. 언약을 가진 자는 영적 파수꾼입니다. Quelqu'un qui a cette alliance est la garde spirituelle. 먼저 은혜 받은 사람이 해야 할 사명이 있습니다. Il y a des commissions que celui qui a reçu la grâce premièrement doit faire. 그래서 언약 놓치고 장 가운데 있는 현장에 예수님의 새 언약을 전달해야 됩니다. Il faut apporter, transmettre la nouvelle alliance de Jésus sur le terrain qui sont remplis de désastres. 사람들이 왜 죽는지 아세요? Vous savez pourquoi les gens meurent? 왜 정신병이 오는지 아세요? Pourquoi il y a des maladies 왜 mentales? 가정이 깨어지는지 아세요? Pourquoi il y a des familles qui se cassent? 문제가 왜 오는지를 모릅니다. Parce que les gens ne savent pas d'où viennent les problèmes. 문제가 왜 오는지 알아도 답이 없습니다. Même s'ils savent d'où viennent les problèmes, ils n'ont pas la solution. 결국은 하나님을 몰라서 그런 겁니다. Finalement, c'est parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. 진짜 하나님 만나면 그 문제 해결되거든요. Si cette personne rencontre Dieu, il va résoudre les problèmes. 진짜 복음을 알면은 근본 문제가 해결되거든요. S'il connaît l'évangile, les problèmes fondamentaux sont résolus. 그래서 문제가 와도 이길 힘이 있는 겁니다. Ça veut dire que même s'il y a des problèmes qui viennent, j'arrive à surmonter ces problèmes. 이게 새 언약입니다. C'est ça la nouvelle alliance. 이 언약을 전달해야 됩니다. Il faut transmettre cette alliance. 그래서 먼저 부름받아 먼저 축복받은 자로서 다른 사람의 발을 씻기듯이 섬기며 치유하는 자가 돼야 됩니다. Et donc, en tant que ceux qui sont appelés en premier, il faut servir, guérir les autres comme Jésus lavait les pieds des autres. 목사인 저부터 이 언약을 딱 붙잡아야 됩니다. En tant que pasteur, je dois aussi saisir cette alliance. 우리 장로님인 중직자들이 이 언약 붙잡아야 됩니다. Les anciens, les responsables d'église doivent saisir cette alliance. 교회 축비분자들이 이 언약 붙잡아야 됩니다. Toutes les personnes qui ont des fonctions à l'église, il faut saisir cette alliance. 할렐루야.
여러분들 우리 교회가요 그렇게 교회가 돼야 돼요. C'est comme ça que notre église doit devenir. 여러분들 막 사람 외형 보고 외모 보고 또 겉모습 보고 절대로 판단하거나 정죄 여러분들 그런 거 하면 안 돼요. Il ne faut jamais juger les gens en regardant l'apparence extérieure des gens. 하나님이 보실 때는 한 영혼의 가치는요 동일합니다. Aux yeux de Dieu, la valeur d'une âme est identique à tous les autres. 온 천하보다도 귀하다고 On 그랬습니다. nous a dit que la valeur d'une âme est plus grande que toute la terre. 할렐루야. 그래서 우리 교회는 다민족 교회가 돼야 됩니다. Et donc notre église doit être celle qui accueille plusieurs nationalités. 모든 민족 다 살려야 됩니다. Tous les peuples doivent être sauvés. 왜냐 이 복음으로만 영적 문제 해결되기 때문입니다. Pourquoi? Parce que c'est seulement l'évangile qui permet de résoudre les problèmes spirituels. 특별히 종교 재앙 가운데 있는 프랑스를 살려야 됩니다. Il faut sauver également la France qui est dans le désastre religieux. 프랑스에 진짜 예수 믿는 사람 없습니다. En France, il n'y a pas de réelles personnes qui croient en Jésus-Christ. 예수 이름은 다 알고 있지만 예수 믿는 사람은 없습니다. Tout le monde connaît le nom de Jésus, mais personne ne croit en Jésus. 진짜 복음 알고 있는 사람은 없습니다. Il y a personne qui connaît réellement l'évangile. 그래서 하나님이 우리를 영적 파수꾼으로 부른 겁니다. C'est pour ça que Dieu nous appelait comme la garde spirituelle. 할렐루야. 여러분들 이 언약 붙잡고 한 해 승리하게 되기를 주의 이름으로 Je 축복합니다. vous bénis de saisir cette alliance et avoir la victoire toute l'année 2021. 기도하겠습니다. Prions. 하나님 감사합니다. Dieu, nous te remercions. 오늘도 우리에게 예배할 수 있도록 은혜를 주셔서 감사합니다. Merci de nous avoir donné la grâce de faire ce culte. 우리를 언약 가운데 불러 주셔서 너무 감사합니다. Merci de nous avoir appelés au milieu de cette alliance. 영적 문제를 완전히 해결하는 새 언약을 주셔서 감사합니다. Merci de nous avoir donné la nouvelle alliance qui résout tous les problèmes spirituels. 이 새 언약을 전달하는 파수꾼의 사명을 감당하도록 은혜를 더하여 주시옵소서. Donne-nous la grâce afin d'accomplir la commission de la garde qui transmet cette alliance. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. 아멘.